Matag adlaw nagkadaghan ang mga estudyante nga mosulod niining eskwelaha. Kada usa kanila adunay destinasyon, adunay klase nga adtuan ug adunay mga damgo nga ilang gipaningkamutan. Sa usa ka ordinaryong buntag, makita nato ang mga barkada nga nagkatawa, mga estudyante nga nag-isgot og assignment. Sama sa tanan na usa ka estudyante nga grade 12 student nga nag-eskwela diri sa Compostela National High School, si James Anthony Perlas. Adunay kaugalingong damgo o pakigbisog ug luyaw sa ka-uniform dili lang usa ka estudyante nga imong makita kundi usa sa katawo nga nagpadayon og damgo ug nagkinabuhi sama kanatong tanan. So nata diri sa Compostela National High School, mangutan akuyog ni James, mangutan nata sa iyang giagian as a student diri. So may gabi ini mo dira, bye. Maring gabi sa di mo. Kumusta man ka diri? Kumusta man imong kinabuhi as a student diri? Kuan, okay ra panagsa kay okay kay as a student kay syempre kay mag-study ta para makatapos grado to makuha niya. Ang kuan lang balag kapoy, ako ya pong mupursig ito gyapon ko kay napoy gustong panganding akong kwapon. So pwede naman ka mangutan ako ni Mano. O pwede ra ka. So sa bahay ni mga estudyante, unsay ganahan makibaw sa mga tao about nimo? Gusto na ko na makibaw ang tawon mo kay siyempre dili na tipo kanang adlaw kay okay ko naging sa na kuan na magilom-ilom ra ko kay kapoy ka say kay kanang maglangas-langas kay wala gi trabahoon ya kuan mag-study balag kuan balag kapoy mo eskwela gyapon ko kay gusto namkay gusto nga kuan career nga kwaon ya gusto sa pagkatabang sa akong pamilya. So ayo po no. So pamaduha na unsay motivation nimo nga magpadayon bisag dalisod na ka? Motivation ako nga paano makadayon ako ba sa nagkalisod kay una-una na ako nga kani kay pagsubok rin sa Ginoo niya makuman ra gini sa niya ikaw man ani kay naiba na reward nga ihata ang Ginoo nako. So nasa times nga kanang lisod na gid ipadayon gid nga mga adlaw gid. Pero nauna ko gyapon ako nga para ra ni sabo ang pan og maon para ang pan pero nauna ako. Okay, last question ha. So as a student, unsa may ganahan nimo ipaingon sa mga other students na nagka-present situation nimo? Ako ra yung ikaingon no kay ay lagi mo surrender kay kana nga problema kay malampasan rin na kay pander na pagsubok rin na sa Ginoo kay kung makalampas ka na magpasabot ka na dako kay gan ang Ginoo nimo dako kayo gihatang nga kan ang Ginoo nimo. Salamat kay sa imong oras ron ha. Salamat sa ang kinabuhi sa estudyante dili lang sukdon sa quizzes, assignments o grado. Na puno usab kinis sa mga paghiyom, paghigalaay ug mga tulunan nga madala hangtod sa umaabot.